जों तिनिoro Srirampur village committee o sokpaijak chini bukhub kuleiti Deborma bini bosayoro Pushpa Kumar Deborma boibo जों koksalika 26 tarikho rape ni je ghotona angkhaoro victim baibo जों malaikha chini local MDC Ananto Babu oro tongo chini EM Suhel Deborma tongo chini youth leader Prosmit Deborma महिला नेत्री कृष्णा देवबर्मा एडवोकेट रक चिनी गोबांमा सामुं तांनाय बदल निङि बर जतन दंगो जों अरो खोज खबर लाहरै जा बुजिखा ठीक मतो सठिक समय एफआईआर खालायजाखा এবং যে কালপ্রিট শ্যামল শুক্ল দাস বন তাবুক জিবিও ট্রিটমেন্টও তঙর বরক রোগ জলি জাগে বন বুখা কিন্তু बुमानो जों समर्थन खायो आकक्तो जों साया हिते किन्तु बरकनि जलिमानि आबुंनायनो जेकुनो एलाकायाव मकुनो दुईटा जातनि लड़ाइयाव वानसाबाय तिप्रासा वालायमाया खरकसा तिप्रासाबो जदि कुनो तिप्रा लोक जदि बाঙালি महिलाके रेप करे तारो এই गति हतो बा कुनो एकजन बाঙালি এটা যদি করে থাকে রেপিস্টদের তো কোনো জাতি বা ধর্ম নিয়ে তাদের বিচার হয় না সে যেটা করেছে এটাকে নিয়েই বিচার হবে তো আবরক শ্যামল শুক্লদাস তো তাবু জিবিও ট্রিটমেন্ট তঙ্গব এবং ওসি কমলপুর বাই চিনি লোকাল এমডিসি অনন্তবাবু এবং আই মাইসেলফ आं নিজে কক সালাইকা ক্যামেরাও যদি বন্দিং খায় তো আপনার নুকনাই আইছে এবং খোঁজ খবর না হওয়া পরে ওসি সমরেশ দাস নি বক্তব্য যে অলরেডি কালপ্রিট ন বরক গার্ড রিউইং আরো তনিও দি মোমেন্ট হি ইজ আউট ফ্রম দি হসপিটাল বন লকআপত লাংজাংনে এবং দেশনি আইন অনুযায়ী একজন রেপিস্ট নি যা বিচার নেন আবং নাই আছে जोंमो आपिल खालायनान मुजुङो वानसारंमो सानन मुजुङो तिप्रासारंमो सानन मुजुङो म घटनानो तुइ कुनो वानसा तिप्रासानि घटना आंनि हेचे दिस इज नॉट द केस ऑफ communal violence. This is based on the rape case no tui khoroksa borokni biruddhe o elakani borok not all the Tiprasas not all the Bengalis most Srirampur ni ashepashe ni borok rogni uttejona borok খাইছে এবং থানা বাবুদের আমরা বলেছি আমরা চাই যে শক্ত একটা অ্যাকশন হোক দেশের আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেবেন ওনারা आज যদি ওনারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আন্দোলনের পথ আমাদের কাছে খোলা থাকবে তাবুক আসুন এবং जों হাস্তেনি যত তাকুকে বুকুক সঙ্গে সানন মুজঙ্গ ম কেসনি সঠিক তদন্ত তঙ্গই দङ এবং অ্যাকশন বংনাই যদি ইংনি হাঙ্কায় जों স্টেট ওয়াইড চিনি মুভমেন্ট যা খালাইনি जों খালাইনি सरकासे कसुम के अदिन ओ गथनानि कितेगानि हालहारि बाजार तिप्रासा वाक बाहान मुसु मुसि फाने फेबक बुजाब तजब के रांगरि खिबि मुसु मुसि खिबि मार खाबे के अ कुमाजांनाय मुसु मुसिर बरन सुबुनान ब एडिसि हाफाना हाइते बरन कुन साइजरे नै नर एडिसि हाफांनो जतो किछु मा खाइनै आबुय हालाहालि बाजारो घटनान्ति उत्तेजनांखा तामजाखा बरग्रक जों प्रशासननो चाप रुइ तिनि मिटिं आसुगै दं तिप्रा मथा বিভিন্ন দলনি বরগ্রক পক্ষে বিপক্ষে নি বরগ্রক তিনি এসডিএম নি মধ্যস্থতা বাই শান্তিনি একটা মিটিং চলিত আই এম শিওর চিনি লিডার যারা আর থাংনাই রক বরক হালাহালি যে তানজাংনানি ঘটনা মুইকতং থাইকতং কমামানি সমস্ত ঘটনা আরো বিবরণ সাকানা বরক এবং প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন তাম খ্লাই জাঙ্গাবো নাই দङ ইফ দে ডু নট ডু বরক যদি খ্লাই হাঙ্গাই जों একটা স্টেপ নাহার নাই পিয়াবা प्राइमारी ख्लाइताय हम राज्य आरक्षा दप्तर এবং राज्यनि महकुमा बा जिला प्रशासननि सामुं बरक नायग्रा थं जों खबर नारगै दङ ख्लाइहांगे जों ख्लाइनि